Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज लेसन नंबर 64 में हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं. चैप्टर नंबर 12, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, के जो मालूमात हमारे पास होती हैं उनको किस तरह से हैंडलिंग किया जाता है, कैसे हैंडल करेंगे, उनको कैसे तरतीब देंगे, ये चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे. आज पहले उन चीज़ों को देखते हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे. उसमें सबसे पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है और फ्रीक्वेंसी का जो टेबल है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, तो वो देखेंगे. तो सबसे पहले देखें फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये है, द नंबर ऑफ अ टाइम, कि कोई नंबर कितनी मरतबा आता है, वैल्यू इन अकर अ वैल्यू अकर इन आ डाटा, कि जो डाटा हमारे पास होता है कि उसके अंदर कौन सा नंबर कितनी मरतबा आया है, ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है. और इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि हम 10 में से कुछ नंबर हासिल करते हैं और उन हासिल करने वाले तुलबा की जो तादाद है वो 15 है, 15, और वो इस मुख्तलिफ किस्म की नौइयत के नंबर्स लेते हैं. तो इनमें देखेंगे कौन सा नंबर है जो बार बार आ रहा है. जो हमारे पास डाटा है वो 15 लोगों का है क्योंकि हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं और मार्क्स हमारे पास 10 हैं. तो यहाँ पे देखेंगे कौन सी वैल्यू है जो एक से ज्यादा मरतबा आई है, वो हमारे पास 3, 5 और 7 है. उसके बाद हम देखेंगे 3 कितनी मरतबा आया है, इसमें 3, 1, 2, यानी कि 2 मरतबा इसमें 3 आया है. और 5 देखते हैं, 1, 2, 3, 3 मरतबा आया है. और 7, 1, 2, 3 और 4. अब देखें ये 3 नंबर हैं जो एक से ज्यादा मरतबा आए हैं और इन 3 नंबरों के अलावा जो बाकी नंबर की फ्रीक्वेंसी वो क्या है, 1. ऑल अदर वैल्यू है फ्रीक्वेंसी 1, यानी कि जो नंबर जितनी मरतबा दोहराया जाता है डाटा के अंदर, जो हमें मालूम होगा, जो हमें मिलेगा, उसको उन नंबरों के दोहराने को, यानी कि बार बार आने की जो तादाद है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है क्या है, टू राइट अ डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इन सच अ वे दैट द फ्रीक्वेंसी ईच क्लास कैन बी ऑब्जर्व्ड एट वंस, कि इसको डाटा है जो सा उसको इस तरह से तरतीब देना कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसको अच्छे तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकें और उस दौरानिये को, उस डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए जो उनके दरमियान फर्क है फ्रीक्वेंसी को रखते हुए कि इतनी तादाद में, इनके जैसे हम जिम्मेदारी लगाते हैं कि पहला एक घर के 4 हिस्से हैं और पहले हिस्से को ये बंदा साफ करेगा, दूसरे का ये साफ करेगा, तीसरे का ये देखभाल रखेगा. इसी तरह हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं कि जो हमारे पास डाटा है उसको मुख्तलिफ हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं बराबर और फिर उनको ऑब्जर्व करते हैं. इस तरीकाकार को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. और अब तीसरा जो आखिरी आज का हमारा है कि फ्रीक्वेंसी टेबल है जो सा उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है. तो आपके सामने है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि हमारे पास फर्ज कर लें कि हमारे पास वेट है जो सा वो 50 इन केजी में है वो, और 15 स्टूडेंट्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं स्कूल से वो इस तरह से हैं और उनके पास जो केजी सामान है वो, यानी कि हम जो तुलबा हैं जो 50 केजी के अंदर अंदर यानी कि उनके पास सामान है और वो कितना है उसको हम देख लेते हैं. यहाँ पे 35 से लेके यानी कि ऑनवर्ड हमारे पास 50 तक होगा, जो भी है तो वो हम लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया ऑफ 50 स्टूडेंट सिलेक्टेड आ स्कूल, के एक स्कूल से 50 तुलबा को हमने सिलेक्ट किया है कि उनके पास हमारे कितना यानी कि वेट होगा. तो हमने देखा कि हमने एक फर्ज कर लिया. यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हमारे पास इन जो डाटा हमारे पास है उनमें सबसे कम वजन कौन सा है, तो उसमें सबसे कम वजन हमारे पास 28 आता है. और फिर हम ये देखेंगे सबसे हाईएस्ट जो सा वो हमारे पास क्या है, वो 45 आता है. तो इस तरह हमने इसके दरमियान कंस्ट्रक्ट करनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अब इस टेबल का. और जो टेबल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उनके दरमियान जो दौरानियां रखते हैं उसको हम इंटरवल क्लास इंटरवल कहते हैं. अब 28 से हम 30 तक लेंगे. अब इन दोनों के दरमियान जितना डिफरेंस है 3 नंबरों का, उतने ही फर्क से हम इनके 28, 29 और 30 जितना फर्क इनमें है, इसी तरह आगे हम फर्क रखते हुए 45 तक जाएंगे क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट नंबर जो सा है वो 45 है. तो अब लोएस्ट नंबर से हाईएस्ट नंबर के दरमियान हम इंटरवल बनाते हैं और इस तरह हम देखें 35, 28 से और 30 के दरमियान
جو فریکوینسی ہے نمبر حاصل ہم نے جو کیے ہیں، جو ویٹ ہے ہمارے پاس 28 سے 30 کے درمیان، ہم وہ کاؤنٹ کریں گے کتنی مرتبہ ہے. تو اس کو کاؤنٹ کریں گے تو جو اس کی فریکوینسی آئے گی، جو نمبر جتنی یعنی کہ 28 اور 30 کے درمیان جو میں نمبر آتے ہیں ان کو کاؤنٹ کریں گے وہ کتنے ہیں، تو ان کی جو فریکوینسی ہمارے پاس آئی ہے 14. اسی طرح ہم 31 سے 33 تک جو نمبر آتے ہیں ان دونوں کے درمیان ان کو کاؤنٹ کریں گے وہ کتنے ہیں، تو ان کی اس طرح جو فریکوینسی ہے وہ 9 آتی ہے. تو یعنی کہ مثال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں دہرائے جانے والے نمبروں کی تعداد ہمیں معلوم کر کے فریکوینسی معلوم کرنی ہوتی ہے. ڈیفینیشن میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ کوئی نمبر ہے وہ جتنی مرتبہ بار بار آئے گا، جتنی ٹائم آئے گا، وہ اس کو ہم فریکوینسی کہیں گے. تو ہم نے یہ 45 تک سب نکالا، تو ان کو جمع کریں تو ہمارے پاس ٹوٹل فریکوینسی کی تعداد اتنی ہی آئے گی جتنی ہم نے حاصل کی ہے. یعنی کہ جو ہمارے پاس 50 طلبہ تھے تو 50 طلبہ کی ہمارا جو فریکوینسی کا آنسر ہے تو وہ بھی اس کے برابر ہی آئے گا. اگر ہمارے فریکوینسی کا آنسر اس دی گئی تعداد کے برابر نہیں آتا، جو آگے بھی ہم اس کو مزید پڑھیں گے، یہ شاید آپ کو یہ پوائنٹ نہ سمجھ آئے، لیکن یاد رکھیں کہ جو ہمیں ویلیو دی جاتی ہے اسی کے برابر فریکوینسی کا آنسر آتا ہے. اگر ایسا تو اس سوال کو غلط تصور کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں ان تمام فریکوینسیز کو جمع کر لیں تو ہمارے پاس 50 ہی آئے گی، کیونکہ ہمارے پاس طلبہ ہی 50 تھے اور ان کے درمیان جو فریکوینسی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، جو نمبروں کی جو ویٹ ہم نے معلوم کر کے اس کو فریکوینسی کو معلوم کیا کلاس انٹرول کے ذریعے تقسیم کر کے، وہ ہمارے پاس آنسر 50 آیا. یعنی کہ ہمارا جواب ہے جون سا وہ دی گئے ڈیٹا کے مطابق، یعنی کہ ان نمبروں کی تعداد ہے جون سی اس کے برابر آنا چاہیے، اور وہ ہمارا 50 ہے. تو ڈیئر کلاس، جو آج کا کام ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ ہم نے اس میں لکھا ہوا ہے ایکسرسائز. یہاں پر ایکسرسائز کی بجائے چیپٹر نمبر 12 جو ہے ان کے ہم نے پڑھا ہے، اور اس کی جو ڈیفینیشنز ہم نے 3 ریڈ کی، فریکوینسی کی، ڈسٹریبیوشن آف فریکوینسی، اور جو ٹیبل بنانا سیکھا اس کو یاد آپ نے کرنا ہے. آج کا صرف اتنا ہی کام ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں انہی کی بنیاد پر، انہی ڈیفینیشنز کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ اپنی ایکسرسائز کا آغاز کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.